कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे अथैकोननवतितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच सरस्वत्यास्तटे राजन् ऋषयः सत्रमासत वितर्कसम्भूतेषां त्रिष्वधीशेषु को महान्। तस्य जिज्ञासया ते वै भृगुं ब्रह्मसुतं नृप तद्ज्ञप्ते प्रेषयामाशुः सोऽव्यगात् ब्रह्मणसभां। न तस्मै प्रवणं स्रोतं चक्रे सत्त्वपरीक्षया तस्मै चुक्रोध भगवान् प्रज्वलन् स्वेन तेजसा। स आत्मन्युत्थितं मन्युम् आत्मजायात्मना प्रभुः अशीशमय यथा वर्णिं स्वयोन्यावारणात्मभुः। ततः कैलासमगमत् स तं देवो महेश्वरः परिरब्धुं समारेभे उत्थाय भ्रातरं मुदा। नेच्छत्वमस्युत्पथग इति देवश्चुकोपः शूलमुद्यम्य तं हन्तुम् आरेभे तिग्मलोचनः। पतित्वा पादयोर्देवी सान्त्वयामाश तं गिरा अथो जगाम वैकुण्ठं यत्र देवो जनार्दनः। शयानं श्रिय उत्सङ्गे पदावक्षस्य ताडयत् तत उत्थाय भगवान् सह लक्ष्म्या सतां गतिः। स्वतल्पादवरुह्याथ ननाम शिरसा मुनिम् आहते स्वागतं ब्रह्मन् निषीदात्राशने क्षणम्। अजानतामागतान्व क्षन्तुर्मर्हत न प्रभो अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने। इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना पुनीः सह लोकं मां लोकपालांश मद्गतान्। पादोदकेन भवतस्तीर्थानां तीर्थकारिणा अद्याहं भगवन् लक्ष्म्या आशमेकान्तभाजनं वत्स्युत्युरश्मे भूतिर्भवत्पादहतांहसः। श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाणे वैकुण्ठे भृगुस्तन्मन्द्रया गिरा निर्वृत्तस्तर्पितस्तूष्णीं भक्त्युत्कण्ठोऽश्रुलोचनः। पुनश्च सत्रमावृज्य मुनीनां ब्रह्मवादिनां स्वानुभूतमशेषेण राजन् भृगुरवर्णयत्। तन्निशम्याथ मुनयो विस्मिता मुक्तसंशयाः भूयांसं सद्दधुर्विष्णुं यतो शान्तिर्यतो भयम्। धर्म साक्षायतो ज्ञानं वैराग्यं च तदन्वितं ऐश्वर्यं चाष्टधा यस्मात् यशश्चात्मबलापहं। मुनीनां न्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम् अकिञ्चनानां साधूनां यमाहुः परमां गतिं। सत्त्वं यस्य प्रिया मूर्तिर्ब्राह्मणास्पृष्टदेवता भजन्त्यानाशिषः शान्ता यं वा निपुणबुद्धयः। त्रिविधा कृतयस्तस्य राक्षसा असुरा गुणिन्या मायया सृष्टाः सत्त्वं तत्तीर्थसाधनम्। श्रीशुक उवाच एवं सारस्वता विप्रा नृणां संशयनुत्तये पुरुषस्य पदाम्बोज सेवया तद्गतिं गताः। सूत उवाच इत्येतन्मुनितनयास्य पद्मगन्ध पीयूषं भवभयवित्परस्य पुंसः शुश्लोकं श्रवणपुटैः पिबत्यभीक्ष्णं पान्थोद्वभ्रमणपरिश्रमं जहाति। श्रीशुक उवाच एकदा द्वारवत्यां तु विप्रपत्न्या कुमारकः जातमात्रो भुवं स्पृष्ट्वा ममार किल भारत। विप्रो गृहीत्वा मृतकं राजद्वापुर्वधायशः इदं प्रोवाच विलपन् आतुरो दीनमानसः। ब्रह्मद्विषषटधियो लुब्धस्य विषयात्मनः छत्रबन्धो कर्मदोषात् पञ्चत्वं मे गतोर्भकः। हिंसाविहारं नृपतिं दुःशीलम् अजितेन्द्रियं प्रजा भजन्त्यशीदन्ति दरिद्रा नित्यदुःखिताः। एवं द्वितीयं विप्रश तृतीयं त्वेवमेव च विसृज्य स नृपद्वारि तां गाथां समगायत। तामर्जुन उपश्रुत्य कर्हिचित् केशवान्तिके परेते नवमे बाले ब्राह्मणं समभाषत। किंस्विद् ब्रह्मस्त्वन्निवासे
इह नास्ति धनुर्धरः राजन्यबन्धुरेते वै ब्राह्मणा शत्र आसते धनदारात्मजा प्रक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणाः ते वै राजन्यवेषेण नटा जीवन्त्यशुम्भरा अहं प्रजावां भगवन् रक्षिष्ये दीनयोरिह अनिस्तीर्ण प्रतिज्ञोऽग्निं प्रैवीक्षे हतकल्मषः ब्राह्मण उवाच सङ्कर्षणो वासुदेवः प्रद्युम्नो धन्विनां वरः अनिरुद्धो प्रतिरथो न त्रातुं शक्नुवन्ति यत् तत्कथं नु भवान् कर्म दुष्करं जगदीश्वरैः चिकीर्षसि त्वं वालिष्यात् तन्न श्रद्महि वयम् अर्जुन उवाच नाहं सङ्कर्षणो ब्रह्मन् न कृष्णो काश्मीरेव च अहं वा अर्जुनो नाम गाण्डीवं यस्य वै धनुः मामस्ताम ब्रह्मन् वीर्यं त्र्यम्बकतोषणं मृत्युं विजित्य प्रधने आनेष्येते प्रजां प्रभो एवं विश्रम्भितो विप्रः फाल्गुनेन परन्तप जगाम स्वगृहं प्रीतः पार्थवीर्यं निशामयन् प्रसूतिकाल आसन्ने भार्याया द्विजसत्तमः पाहि पाहि प्रजां मृत्युरित्याहार्जुनमातुरः स उपस्पृश्य शुच्यम्भो नमस्कृत्य महेश्वरं दिव्यानस्त्राणि संस्मृत्य सज्जं गाण्डीवमाददे न्यरुणत्सूतिकागारं शरैर्नानास्त्रयोजितैः तिर्यग्बूर्धमदः पार्थश्चकार सरपञ्जरं ततः कुमारसञ्जातो विप्रपत्न्या रुदन्मुहुः सद्यो दर्शनमापेदे सशरीरो विहायशा तदाह विप्रो विजयं विनन्दन् कृष्णसन्निधौ मौढ्यं पश्यत मे योऽहं श्रद्धधिक्लीवकत्थनं न प्रद्युम्नो नानिरुद्धो न रामो न च केशवः यस्य शेको परित्रातुं कोऽन्यस्तदवितेश्वरः धिगर्जुनं शावादं धिगात्मश्लाघिनो धनुः देवोपशिष्टं यो मौढ्याद् दानिनीशति दुर्मतिः एवं शपति विप्रशौ विद्यामास्थाय फाल्गुनः ययौ संयमनीमाशु यत्रास्त्रे भगवान् यमः विप्रापत्यमचक्षाणस्तत ऐन्द्रियमगात् पुरीम् आग्नेयीं नैऋतिं सौम्यां वायव्यां वारुणीमथ रसातलं नाकपृष्ठं धृष्टन्यन्यान्युदायुधः ततो लब्धः द्विजश्रुतो ह्यनिस्तीर्ण प्रतिश्रुतः अग्निं विविक्षु कृष्णेन प्रयुक्त प्रतिषेधता दर्शये द्विजसूनुस्ते मावज्ञात्मानमात्मना ये तेन कीर्तिं विमलां मनुष्या स्थापयिष्यन्ति इति सम्भाष्य भगवान् अर्जुनेन सहेश्वर दिव्यं स्वरथमास्ताय प्रतीचिं दिशमाविशत् सप्तद्वीपान् सप्तसिन्धून् सप्तगिरीनथ लोकालोकं तथातीत्य विवेश सुमहत्तमः तत्राश्वासव्यसुग्रीव मेघपुष्पवलाहका तमसि भ्रष्टगतयो बभूवुर्भरतर्षभ तान् दृष्ट्वा भगवान् कृष्णो महायोगेश्वरेश्वरः सहस्रादित्यसङ्काशं स्वचक्रं प्राहिणोत्पुरः तमसु घोरं गहनं कृतं महद् विदारयद्भूरितरेण रोचिषा मनोजवं निर्विविशे सुदर्शनम् गुणच्युतो रामशरो यथा चमुः द्वारेण चक्रानुपथेन तत्तमः परं परं ज्योतिरनन्तपारं शमश्नुवानं प्रसमीक्ष फाल्गुनः प्रताडिताक्षोऽपि ददेक्षिणी उभे ततः प्रविष्टः सलिलं नभस्वता वलीयशैजद्बृहदूर्मिभूषणं तत्राद्भुतं वै भवनं द्युमन्तं भ्राजन्मणिस्तम्भसहस्रशोभितं तस्मिन् महाभीममनन्तमद्भुतं सहस्रमूर्धन्यफणामणिद्युभिः बिभ्राजमानं द्विगुणोल्बणीक्षणं सिताचलाभं सितिकण्ठजुह्वं ददर्श तद्भोगसुखासनं विभुं महानुभावं पुरुषोत्तमोत्तमं सान्द्राम्बुदाभं सुपिशङ्गवाससं प्रसन्नवक्त्रं रुचिरायतीक्षणम्
महामणिव्रातकिरीटकुण्डल प्रभापरिक्षिप्तसहस्रकुन्तलं प्रलम्बचार्वष्टभुजं सकौस्तुभं श्रीवत्सलक्ष्मं वनमालयावृतं सुनन्दनन्दप्रमुखैः स्वपार्षदैश्चक्रादिभिर्मूर्तिधरैर्निजायुधैः पुष्ट्या श्रिया कीर्तजयाखिलर्दिभिर्निषेव्यमाणं परमेष्टिनां पतिं ववन्द आत्मानमनन्तमच्युतो जिष्णुश्च तद्दर्शनजातसाध्वशः तावाह भूमा परमेष्टिनां प्रभुर्बद्धाञ्जलिशस्मितमूर्जया गिरा द्विजात्मजा मे युवयोर्दिदिक्षुणा मयोपनीता भुवि धर्मगुप्तये कलावतीर्णा ववनेर्भरासुरान् हत्वेह भूय स्त्वरयेतमन्तिमे पूर्णकामावपि युवां नरनारायणावृषि धर्मामाचरतां स्थित्यै ऋषभौ लोकसङ्ग्रहम् इत्यादिष्टौ भगवता तौ कृष्णौ परमेष्टिना ओमित्यानम्य भूमानम् आदाय द्विजदारकान् न्यवर्ततां स्वकं धाम सम्प्रहष्टौ यथा गतं विप्राय ददतो पुत्रान् यथा रूपं यथा वयः निशाम्य वैष्णवं धाम पार्थ परमविस्मित यत्किञ्चित् पौरुषं पुंसां मेने कृष्णानुकम्पितम् इति दृशान्यनेकानि वीर्याणि ह प्रदर्शयन् बुभुजे विषयान् ग्राम्यान् ईजे चात्युर्जितैर्मखैः प्रववर्षाखिलान् कामान् प्रजासु ब्राह्मणादिषु यथा कालं यथैवेन्द्रो भगवान् श्रेष्ठमास्थितः हत्वा नृपान् धर्मिष्ठान् घातयित्वार्जुनादिभिः अंजसा वर्तयामाश धर्मं धर्मसुतादिभिः। जय जय स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे द्विजकुमारानयनं नामैकोननवतितमोत्सवः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।